damene di batana sumurung sian salut naroha ima mangaramoti aka hati-hati dohot pikiran mudabi di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Dihita saluhut napinar maul ne Tuhan shalom. Selamat hari Minggu mah dihita saluhut na. Adong naung kitong nakin sian evaluasi perkubas minggu tinangido jala sinosohut mah tusudi aka perkubas minggu ganuk hari Minggu ima sian song leader tim musik penerima tamu tim IT songoninang na majaga keamanan parkir asa tapaso malma ganuk sipul pelayanan di permingguan asarap martangiang mah uhud asa boitong mengevaluasi aka pelayanan namni hubasan nabi asa marhiteima pilihan ne saluhutna akan namar hubas ia napinatu panasidai pilihan nade asa lastakas saluhut akan namar hubas nama ngarade diri nama milihon nahinobasan nai tutuhani jala asa masih paingotan belutung adong aka nahurang lubi jala bui dipadingkan tuak katiki namangihut alani amanginang sudi ita akana persidohot dia kapakubasion ganuk hari Minggu tapatu pamai sian nasalas nirohata babua mauliate nirohata mamilihon tiki dohot gubuta nama kubasi ulau Minggu ganuk aka permingguan di tonga-tongan huya somonima wodolhon sian tik-tik namta bilienakin taparadi maruhata asarap kita tumangihok katani di bata turbuk sadarion ima natar surat di buku Ulaun Apostel bidu 10 sada mamuka ayat sada sahat rodi ayat 10 walu songonon mah tar surat di sini panaria sonni si Petrus taringotu namasa di Kaisarea alai di begia ke apostel dohot akadongan na di Judea ima naung dohot do habe halak si pilibegu majakon hatani di batang gabe di badaya kana porsia sian Yahudi ima si Petrus dung nakok ibanatu Jerusalem akanin nama bongot doho habe tuaka halak nasotar sunat jalarak manga doho nasida alai jojor sian mula nama di patorang si Petrus nama sai nin nama uju namar tangia ngahu di huta Jope hidama di bagasan tondikku mijur sada inganan nabidang nama ropak suhi tartatan sian gijang rodi julukku dungi di nahupanot noti hui dama disi aka sio pat naditanong aka binatang dohot aka nama jirir rodi aka pidung namar tonga-tonga langit jadi hubege masoara nama dok tuahu hehe maho Petrus sesiati mak pangan mak alai niku mak toka Tuhan aidang dung hudai naramun manang naso ias alai mangalusi masoarai padua halihon sian gijang unang ramun dok nang ni iasan ni di batah
Rodi tulu halido masa songoni dungi ditaik masa luhut nai musetu gijang. Dungi tongon di nasatok kini jong maturu halak di joluni jabu inganan nami aka na disuruh sian Kaisaria madapotonahu. Alai di doktor di imatuau. Naso jadi ganggu rohaku mandongani nasida. Alai aku pudo dongan na onomon jadi hubungoti hami ma jabuni halaki. Diberitahu matu hami naung ni dana suruh-suruhani jong di bagasan jabuna nama doktu ibana suruh matu tajobe maju si Simon namar bor Petrus hata honon ni ido tuho hata natau paluhoko ro di sandok isi ni jabung alai mamuka dope au marjami tadi si gabe songgok matod di porbadia tunasida songon natuhita dimulanai di sima huingot hatani Tuhani nani dok nai aek do didihon si Johannes alai tod di porbadia do didihonoton Tuhamu atong tung margogo mahu mangabat debata anggo dos do hape sindua na binasa basahon di debata tunasida songon natuhita akan gabi porsia di Tuhan Yesus dung dibege nasida hatai hobi ma gabi dipuji ma debata akan nama asa dohot do hape tuhalak si pelebegu dilehot debata hamubon ni roha asa mangu ido sana kuria nahi naholongan itu hata Yesus Kristus hamubaun dalam arti pertobatan manada hasil tongan jabar ni saluhun jolma do ia saluhun jolma mauas jalama sihol do tu hasil tongan asa saluhutna ikon takas do manada hasil tongani asa bui sobu uasna saliling so dapot na hasil tongan uas metod dinai dang bui gok sepanjang orang belum menemukan kebenaran mulu mangulu do panggorani rohana pabuana na disonggopi tot di dope ibana dia tidak akan pernah puas oleh segala macam hal nadong dihasiahanon. Jiwa orang yang haus seperti itu hanya bisa dipenuhi dengan kebenaran. Alani hama madu inang mulunung ngataboto hasil tongan pasti sobudo aka uas ni tondita. Hal-hal na macam ragam dihasiahanon dang eibe si hasiholanta. Orang yang sudah menemukan kebenaran dia tidak akan lagi haus tentang hal-hal dunia ini. Alanido mulu di bagasan aka pengalaman-pengalaman ni ganuk kita na mangalului hasil tongat dojol maun. Asa diharing gasun marguru marsiajar somoni nang hita. Naro tuak kapar mingguan si somono. Karena kita punya kehausan jiwa. Roh kita itu merindukan siraman-siraman rohani yang bisa menenangkan jiwa. Pasopu aka uas ni toditai. Marhite nasa ragam ni nataula, natalului nadapotita siang nasa gogok tadi portibion itu tidak akan bisa terpuaskan. Ima pabua nama kuling dope mangula dope todii di bagasan pangkorani rohanta. Alai mulu dangadong be uas ni todi si somoni artina dangadong be
record di bana hasit tongan jalajol masih somoni dang di botobe ahadona dinggan ahadona roa saluhutna ngamadus-dus. Tidak ada lagi artinya hal yang baik dan yang buruk. Ngamadus-dus sudi di jol masih somoni. Aladi hamu mangdo inang mulu dong kope pakilala atta kita resah gelisah. Dang bui sonang todita mulu dang tabegi hatani di bata mulu dang dapotta hasit tongani asa todita nang pikiran taon masih rapusan dotorus saliling dang dapotta hasit tongani jalai do mabense gang ulu ni jolma molo saya masih rapusan utuh-utuh pikiran tuate-ate tu panggorani roha, dia tidak akan pernah nyaman hidupnya, gelisah terus. Dakya sonang. Alani doha mamadina marhiti-hiti akan perdalanan ni perjamita perberita nauli gudanggo nabi nahin ni Tuhan akadalan. Songoni nang akka pengalaman-pengalaman na bersifat sangat-sangat pribadi. Lahu pajupang tu hasil tongani. Jala Tuhan sendiri memang ula dong. Debata memang ula marhini todina. Dia kajol mana uasan. Nasay mauas mangalului hasil tongan. Jala ditikina disima dung dapot na hasil tongani. Mariaya matordina marulupu maibana mamuji-muji Tuhani di bagasan turpok tahun hamamangdo inang si Petrus disadatiki ro tanda sian di bata ima marhiti-hiti adong didok dison na tuat sian gijang sada inganan namaropat suhi tartatan sian gijang rotu juluna isina ima akka binatang na soias mangihuton halak Yahudi makanan-makanan yang haram binatang-binatang yang haram alai rohata nabi negenai sesiati mah sembelih dan makanlah. Alai tumtakas do di hilal ribana akan naramundui itu pantang dan ias makanan haram. Ai di halak Yahudi gudak kiat do aka aturan-aturan si panganon si songoni. Alai Roma hatani di bata di bagaimana pangan mah sampai tuluh hari. Jadi bagaimana mahatan Tuhani nasa naumi iasan ni dibata dan jadi ramun donon. Nah itu menandakan bahwa apa yang menjadi standar-standar kehidupan kita dalam mencari kebenaran seringkali dengan aturan-aturan kebiasaan nasa sitonga itu adalah kebenaran yang palsu. Marhiti-hiti aka adat-adatnya aka aturan-aturan si panganon nang aka tradisi-tradisi nasobui manggohi uas ni todii lumobi ma marhiti-hiti aka legalitas aturan-aturan hukum-hukum tidak akan bisa membuat puas jiwa manusia. Asa naro tudu-tudu nasihat debatai nama dok pangan ma naumi iasan ni debata unang dok ramun. Itulah menantang kebenaran-kebenaran palsu. Nah dong di debani aka jolma apalagi aka naung makanguluhun aka aturan-aturan disiplin rohani nama baik adong perbedaan si panganon do si inumon songoni nang aka subak-subang ni aka pardonganon do aka berhubungan dengan orang-orang naso sahorong.
Alani hamo mangdo inang marhite-hite na pinatuduhan ni dibata tu si Petrus on dia tu si ibana mahata na nidok ni Tuhani marhite-hite naro topu nang ditiki adong halak na sinuru ni sahalak kapiten perwira Romawi sian Kesaria naunton ro suru-suruan tu si Cornelius sian Kesaria disuruh ma prajuritna marhite-hite ro suru-suruan madok tu ibana asa madapoton si Petrus oma nang tadani dibata bahwa apa yang terjadi kepada pribadi si Petrus namar subak kona kasih panganon hapero aka halak nasi nuruni sian halak naidok ni halak Yahudi jol masih pilih begu ima prajurit Romi nang si Cornelius habe mengalami dong alaibana sahalak Rom prajurit perwira Rom alai sai dulu dihasintongan gabedo tiba namang guruhon dia kapatik-patik ni Yahudion ale dakia puas di hilalaun tondina alai Roma suruh-suruhan di mandapoton ibana laus ima hatana jala didapoton ma si Petrus lapatan neona mo mangdo inang semua orang tanpa membedakan, tanpa ada kecuali, bukan karena agama, suku, adat dan budaya. Setiap orang yang mempunyai jiwa hati nurani nasi nonggopan ni todini Tuhan, dia akan merasakan kehausan akan kebenaran dan tidak akan cukup, tidak akan pernah dipuaskan oleh berbagai aturan-aturan dohot lan aka hasomalan ni naung dihangoduhon di aka adat tradisi. Di si mana mangula todini Tuhan nang di rohani ganuk jolma sopola maribar manang aha ugamona manang aha suku budayana jela ido naung nilehon di dibata tu ganuk jolma panggorane roha nabui tong sinonggopan ni todini dibata mamakulingi asa maues jala masihol mangalui hasil tongani hama mangdo inang dia kapertikiat taparpudion lam gudanggo jala bui do tabigi kesaksian di YouTube do dia ka medsos nungatung bahtian waing aka jolma naso manada Tuhan Yesus yan jala namar suguni roha tu halak Kristen jala antipati tuaka gereja-gereja pola namanutungi gereja mangoraya ka halak Kristen beribadah mana pandang guri aka jabuni halak Kristen alai ditopot todini Tuhani do rohana mabain dakso nang rohana nasa nani udanai hape gabi di boto iwana do dang boi hape puas pakilalani todina marhiti nani udanasi dan somone jala ondo pagua ganup jol manuain nang diaka mainganan namaragami naso manada Tuhan Yesus yape ditopot todini Tuhan roh Tuhan bekerja dalam setiap hati nurani manusia yang merindukan kebenaran songon si Cornelius jala ditikina di hari koton nasida do ikon adonggo natinongos ni Tuhan pasahaton berita sintongan itu nasida jala disondo hita songon halak Kristen tugas panggilan setiap orang Kristen mulu naung disonggopi todini Tuhani hita nung ngadigohi uas ni todita marhiti-hiti asintongani molo nung ngaroto di porbadia tu hita ikon mamak kulingi do hita tuak kadongan pabuahon hasintongan naung songgok nauk taboto jalan naung nilehon ni Tuhani itu hita artina setiap orang yang sudah dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan dia pasti akan
menceritakan itu kepada orang lain. Dan bui pasuk online. Jala halak nasa mangalului hasitongan, dia akan terus gelisah sepanjang belum menemukan hasitongan ini. Dia tidak akan pernah dipuaskan oleh hal-hal duniawi ini. Alani do dua nasi songoni song si Petrus do si Cornelius. Bohado Hita do termasuk songon si Cornelius, manak songon si Petrus. Molo si Cornelius naso ditandai bana do pe hasitongan. Alai disonggopi to diri Tuhani ibana jala marite hite suru-suruan narotu ibana asa ditongos mangaluli halak naboy patorakon pasobu uas ni to dinai. Manang songon si Petrus disuruh Tuhani do hita maka tahoni nang tuwaka na sopor siaipe jala ganuk do halak maka rikotoni. Semua orang membutuhkan kebenaran, kabar baik, berita nauli. Alai nagabe persoalan namanginang rasomon si Petrus sodo. Ala nunga dihasomal honibana ragam ni akka naramun di dok nasida. Ala sohonido alak Yahudi. Dan buidais tuaka si panganon si inumo nak kanaramun. Mereka tidak boleh bersentuhan dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Apalagi kalau bertamu ke rumah orang yang bukan Yahudi. Pola rapmangan disada inganan apalagi dibagas nih halak naso Yahudi. Patang bulu dan sida. Alai marihite tanda nani leon di bata tu ibana. Jala roh anak nati nongos nih si Cornelius gabe dia tu si bana do HP Tuhanido namarsu. Alani hamo mang do inang mulundung ngata haposi hitang songonak kana porsia di hasitongan ni hatani di bata di barita nauli nauk taha porsia ini. Kita pasti akan melihat kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Nataboto nasida lulu dope di hasitongani. Kita akan tergerak untuk menyampaikan kabar kebenaran itu kepada mereka. Jelas omonido nak akan masa dia kapartikian naudok nakin. Tunggodang donuain akan naung gabe porsia di Tuhan Yesus. Alan ya kata data marite-hite aka pengalaman pribadina manang nasian pamerengan sian nibina sian nabi negena nabi nerengna songon rupa ni halang na ias marbajuna botar jala ima Tuhan Yesus naro manopot nasida asa marite-hite aka pengalaman si songoni mangula doto dini Tuhani diganung jolma akan mangalului hasit tongani atau bohama hita songonak kana madok dirita hita halak Kristen na porsia di Tuhan Yesus. Apakah pengalaman yang membuat kita merindukan kebenaran nabui manggohi rohatta dia kasih tongan alani mulut haring gason pero tuaka permingguan tuaka perpunguan mangguru katani di bata anggiat ma uas si songoni na mangojar hita alai dak kuboto boha hita holan alani haso malan sabinggo mulu songoni boedo hita mulak tanpa membawa sesuatu songoni nang mulak dan tidak akan ada perubahan hidup. Gaya hidup kita pun aka hatat tapi aka pabahenat tapi dangadong maribar tidak ada perubahan dalam hidup kita. Alai molosian uas ni todi namanggora todita ikon jalo otta hasitongan mabain goklas ni roha di bagasan aka berita nauli natabigi sesuatu pasti akan terjadi. Sesuatu akan berubah dalam hidup kita.
Jala dada hola songoni, jala hata honon nadi, nang tuaka dongan na asi. Tabereng mah, nabuhado akatada-tada di hita. Mulu nang digohi, todi hasil tongani do hita. Uas ni todi tai, nunga dilehon digohi, marhiti-hiti hasil tongan. Kita pasti akan mengatakan itu kepada orang lain. Jala todi ni Tuhan itu manggula di bagasak kita. Jala disima hita pegabe marberita nauli do tu akadongan. Dada be akahata baraksi, akahata-hata naso dinggan naruar, manang makata halak, manang akan narua si dohonota. Alai akka berita nauli, dohot akka hasil tongan nama naruar sian pamangan. Songoni nang masih holi itu apa jupang, dohot akka dongan lahorap masih hatahan dia kehatani di batang berita nauli. Abang inang di 3 tahun nang di sonau nunga 4 angkatan perguru malua nang di bohali marhite-hite pelatihan penginjilan asa diboto mangatusi hasil tongan haluau di bagasan Tuhan Yesus asa unang adombe keraguan nama dok na porsia di Tuhan Yesus. Marhite metode na sangat sederhana. Jalai dotong mulai sadarion akayana kota perguru malua sahatu tanggal 22 Juni onom hali hari Minggu di bohali sianting sending distrik di anak kota asa diatu sinasida bohado berita nauli. Apa itu Injil? Bagaimana keselamatan itu diimani dan diyakini jala dihatahon tua kadongan. Itu sesuatu pemahaman yang sederhana. Mulu nunga mangula tordini Tuhani di bagasa kita mauas hita di hasil tongan tordi ido tong mangojar hita laho makatahon hatani di bata berita nauli nabui bayano ni halak mangatusi murang marhite-hite akan nong dibohali hita alani do hama mangdo inang anggiat ma nang hita pe maues jala radi laho dibohali kasih songoni untuk bisa mengerti tentang apa itu Injil keselamatan. Asa unang ganggu rohatta taringot tuhaluau nak pinatupan Tuhan Yesus tu ita. Alani molo husukun majo tu ita. Pos dorohamu yakin pasti malua hamu sugut natu surgo do hamu sugut. Alai mulu ganggu do perohata aso hatu siaman mamereng disima apalagi mulu dok dang ngamar jea hita artina harorota tu gari jaupe dakya hita merasakan dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan jaladang ukap rohata asa mangula tordini Tuhani mangguhi uas ni torditai. Alai memang muluhi tapi kurang yakin di nataha porsiai bagang budor hata di saluhun akan nataha porsiai mulut adok pehita au porsia di bata Jehovah au porsia di Tuhan Yesus Kristus ale dak tatusi dak taha ngoluhoni alani do hama mang marhite-hite naung mangatusi ita di berita nauli totu dangadong be ganggu ne rohata mandok porsia pasti malua au jalatu surga dau mulu nunga porsia hita tutu di Tuhan Yesus dangadong be ganggu ne rohata
Jala ima museng na mangujar hita ikon do honota deui, berita honota deui, hata honota deui. Gawe gaya hidup may dihita. Asa mulun nu ngatauhon ulau nito di sisongon dihita dang mungkin bem ruar sian pamangat taon akka hata baraksi, akka hata leya, atah akka na mabain hacim ni rohani dongan. Jala sobudo pakilalaan na digohi berita nauli ibana tumpe jujud do nang ragam ni hasusan namasa alai sombu todina ala diatu sido berita hadua ni hasit tongani ido namanggohi rohana sabang disalut akan namasa dak pola lau berohana mangalulu itu akai nganan nasi jaladang mungkin betuda tu mangaluli akan narikot di ngoluna dang mungkin be ala nunga diboto ibana hasit tongan hata ni dibata tod dini Tuhan inu ngamanggohi rohana sabam rohana jala malum nang pakilalaan mah gok las ni roha ibana tong asa marhite-hite namangatu sidot nama kangulun hasit tongan si songoni do hita amanginang naeng takas modo nunga tabigi berita nauli jalan nunga takas tajakko ni marhite-hite todita toddini Tuhani pemanggohi saluhut uas ni rohata imam aben toktong marlas ni rohaita jala hata honota ma akka hata ni diwata akka berita nauli ma ganuk akka sido honota daksa ngabehita mangarwai halak daksa ngabehita mabain akkanap mabay susah dongan mabain lapok niak kapakilalaan ma nang maradupod dongan jalan dangde akka subang ni dihajol mauta nama ngabati hita ala nunga taboto ganuk jol membutuhkan berita keselamatan kabar baik semua orang membutuhkan itu honan boha macarana laho makataho ni unang gabi partutuhan di akka dongan ima marhite-hite pelatihan naum di pasahat waka iana kota opat angkatan songonima nangulai anon sadarion los marhiteuma pinangiduma tuhita saluhut akan natoras akayana koni natoras ni perguru madua asa tasosoima iana kotai asa dihaburjuon nasida madohoti aka perguruan songoni naung hulati kami nasida marhite-hite namanguluhon ibadah singkat sederhana imana hukirim ganopari asa ima dipake nang ditonga-tongani keluarga dia kebagas nabui rap patupahon ibadah sederhana rap dohon aka keluarga alira kuboto bohaha muamanginang diparhasiak kamu deui manangdang huhalu jaho deui sian nasalas ni rohak kupatu pahoni taruli dohamu alani manangdang ima pabua ahadu uas ni rohamu muludang ditangihok kamu dang adong sihol ni rohamu natu mangihok katani dibata berarti memang dang hasit tongani dope nani dua muna aka portibion dope namanggohi rohamuna songoni mah nang tu aka iana kota nang huajari hami lehok kita mah suasana asabui iana kota yang mempraktekkan apa yang mereka sudah dapatkan melalui pelatihan nafku baik kami asa hita petaru di hamanginang huboto do godang do nangaka kesibukan di hita ganuk alai mulu talehon waktu tati kita rohatta sien nasa lasni roha majakon hatani dibata segala persoalan macam-macam nai portibion itu terlalu kecil dak pola sudah kita laho marpung ditongani bagas rap martaniang jala disima pasu-pasu ni Tuhani saluhut hita isini bagas ta sumuni nang akka ulaw ta dohot nang akka nataparukilhon gohan ni dibata de
dang be akai na manggugay hita modo petaula akka ulau tai asa i magabi berita nauli nang tua kadongan dang mungkin be mangulah gabi sita mabain akka hacik ni rohani dongan mabain harugia tua kadongan modo nunga digohi hata ni dibata hasil tongani hita uas ni rohat taima lahu melayani mabain akka nadinggan dang be mabain akka naroa tua kadongan jalanan puna marsak melotuk pe dang digohi akka sinamon ni portibion akka narikot diganupari akka kebutuhan tay tidak akan pusing dengan itu Allah hata di batai mabain malum saluhun nang akka sihol ni rohata nang akka sinamon ni portibio pe namura patupon ni Tuhani de mulu nunga pos rohata dileot debata dihita dame sonang ni roha rap martangiang pasti tatapon ni Tuhani dui jalale honon na dui ditikina jalalu tahesian akan narikot dihita patupaun na dui asabui hita marberita nauli marihiti hite saluhut sinadongata pabahenata nang akka pelayanata namaragami Tuhani pe nunga dijaji hon itu hita lului hamu maju mulu harajaun ni dibata dungi lehonon nama akka odeng suk lehonon nah alai nunga talului harajaun ni dibata nunga mawas malehi tadi hasil tongani nunga ulu hita makata hon berita naulu tua kadongan nunga pos rohani halak dia ke ulauta nasodong akka penipuan pembohongan dotlan akka mabahin najat hita tudongan mulu nunga tajakon hata dilibata hasil tongani ulau tai betiur doi jala Tuhani patuduhonan nado akadongan nabui masih tumpah dihita laus ima nang gabi berita nauli menjadi gaya hidup sehari-hari dak pola behita marsak binainyaka ragam nadihasianganon sobu pakilala ata Tuhani peramutan nama nang sudi akka ulau tai atau marhiti-hiti berita nauli sesongono mahita hamamang doinang marede mahita mamuji-muji Tuhan itokdong nang marsak pehita nang hurang pihak kasih namot alidak sudah tita marede mamuji di bata lama mulununga ditupahi di bata aka ulau tai totulam gadama nang akan adinggan nabui bainota dopak akadongan disitulah firman Tuhan kabar baik itu akan dirasakan sudi aka halak nau maliang atau tahagaduhom mah berita nauli jala mawas male mahita di hasil tongan talului maharajaw di bata tupahan ni Tuhan itu saluhut akan narikoti dihita amin Tuhan di bata Jehovah manami marhite Yesus Kristus madok mauliati hami tuho ala toktong disarihok pengulun nami disudi akan narikot naung diboto hodoi jala di para di hodo ditikina jala naik pakyo mudo hami toktong ali Tuhan berberita nauli marhiti saluhut akan adong di hami marhiti hiti akka ulon nami nang kaparsauran nami jala dang maribar di ho naik pabotohon haluau hasil tongan tu saluhut coma alai naik dohami tutu parhitiamu suruomu pakyomu lahu makatahoni tuak kadongan digayug godang niaka dongape naso tumandahohian rodo humanopun nasida asa tung dilului nasida sitongani jalamulu di pararho hani ganub tarbahik kami do nang makatahoni tuak kadongan asimaroham marhite-hite naung ucarohami bohal ni todi nami nang akasihol ni hami dia kamar seorang marhiti-hiti hubiang goham mudo saluhun akka bagabagam di hami di uas ni todi nami di leokodo nang di hami pos ni roha mangatusi saluhun hinauli ni pabahenanmu lumubi mahaluaw di bagasan Tuhan Yesus naung disesahodu sanami alani Tuhan lehon manang todi porbadia manggohi rohanami
asa tung terbaik kami Tuhan maka tahun berita naudi di sudi aka ulaun nang aka dongan na Jepang nami pasu-pasu masa hami saluhut na Tuhan dumugi nang aka ianap kon nami mulu dipake ho nang nasida lau pasu dulu Tuhami songon naturas lahu patupahon nang aka parjamitaan partangyangan mangedehon ede puji-pujian di tongani bagas asarap mahami tutua li Tuhan makalasoni jalatu pahimah saluhun aka parsiajaran aku pasatami tu aka yanakon nami asanang nasida pe Tuhan boiro pake omu lahu mangaraho kami lahu mamuji-muji ho songoni manang aka yanakon nami parguru malua anai patupahon pelatihan penginjilan mamuka hari sadarion lehon matodim to di purbadia manggohi rohana sida asa tung mauas malena sida dihasin tongami dohot maka tahun berita nau di tuaka dongan songoni nang tuaka keluarga natoras nang akaha anggi boto nape di tongani bagas urupi mahami saluhun ali Tuhan marhiti-hiti naku haposi hami hosi padua hami dan ganggu berohanami mulo pe masa nang akaragam ni parukilon pos dorohanami lihonon muda saluhun akan dari kodidikina jeladang beta bahinon nami akadusa nama bain jud roha songoni nanggabi partuk Tuhan di tonga-tongani punguan nami asimarohab Tuhan roh disudia kapar hubas naulu mamilihon muduna dirina tikina gogona makubasi ulaumu di tonga-tongani huriam asa tung bulus rohana Tuhan di bagasan las ni roha ulu-ulu mangulahon saluhun nai jala disido tarpatu pahami Tuhan marpani dangion di tonga-tongani huriam sungoni nang mariti ganuk aka pargulun nami namaragami Tuhan di bata jahuba lehon manang dihami gugo las ni roha mangula saluhun lomone roham disudi aka ulaun na pinasahat mi lumobi nang tu aka ulaun parmingguan di tonga-tonga di Jormon tu pahi saluhun aka parhubas na ulu mangkubasi di tonga-tonga ni huriang lumobi matu aka yanakon nami Tuhan nalas roha para silohon dia kapakubasi ni huriang don aka seksi fungsionaris partohonan dohot naso partohona pe di tonga-tonga ni huriang sungoni ma na aka pangajari tu aka dana sudi Tuhan laho gabi pilihan nami madiho las marham tu pahima saluhut aka pakubasion nami di bagasan obaso Tuhan utangnya ko kami nang akadongan nami di bagasan aka parukilon ho matutu ali Tuhan padu bakor rohana sida manatap tu aka partikian naung pinaradim dalan laho mengatasi saluhut aka persoalan na dia dupan nasida dia ka parukilon dia ka yanakon dia ka ulaun dohon aka sinamot ho matutu Tuhan nama buka lubang ni perdalanan di nasida majalo saluhut aka dingkan basam utangnya ko kami manang akadongan nami na tungo di bagasan parsaiton manang pemulihan imama nami naposom situa manalu bersinaga di wek 2 nyonya sihan bersiaturi di wek 2 nyonya manurung bersirait na sedak pemulihan di wek 3 songoni manang nyonya situa pasaribu bersimajutak na tungodo peok nami sian wek 4 sindi beruh tauru sian wek 5 Opo Brando buru manulang sian wek onom amanami pe sian buru Tagalung sian wek 7 El Malau buru Gultom sian wek 7 buru nami Stefania Nenggolan sian wek 8 dapoton manasida Tuhan marihiti-hiti todim dohot lana kasuruamu nabi mangalehon lapok ni roha namanang yakon mangalion guguk dohot apul-apul jala surdukom matangamu nagok bahasa namar muliai mangalihon gugu hama malum sian parsaiton nasida pos dorohanami Tuhan pasi kopo mudo di tina asal ma tuho hami mangido mangaduadu jala patongonom mudo di tikina songone manang hami garuk Tuhan naung majalo hatam berita nau di bagasan ari sadarion gohi mahami mariti hiti tondim mangula saluhut ulaun nami dohot manopot aka bagas dohot ulaun nami pe
di bagasan pos ni roha natoktong todim dohot suru-suruamu tongo somu madongani hami padau hami sianaka marmaran songoni naka najat dohot roha najat sianaka nahasi hasi maroham rapon homahami majalu saluhun dengan ibasam borhat sian bagas joromon mari ti Yesus Tuhan nami amin.